May bagong tawag sa Polycystic Ovary Syndrome o PCOS na itinuturing na pangunahing sanhi ng infertility sa mga kababaihan sa buong mundo. Scientists are known to discover new things, new studies, new inventions, new medicines, and even new illnesses. According to World Health Organization, an estimated 10 to 13% of women of reproductive age suffers polycystic ovarian syndrome or PCOS. Recent global estimates suggest that these equal roughly to 170 million women worldwide. According to World Health Organization and related studies, 70% of these cases remain undiagnosed, meaning to say many women still suffer symptoms of polycystic ovarian syndrome without knowing it. Every day, many women often struggle with symptoms they do not understand. Many are told it is normal. Many are misunderstood. In this documentary, we are debunking myths, heresies, misconceptions. And in this documentary, we are uncovering truth, the real story behind women struggling PCOS. One of the most common symptoms of PCOS is hair loss. Some women experience losing so much hair, while others experience massive hair growth. Hormonal imbalance caused by PCOS can lead to severe acne and bone skin, affecting one's confidence and self-esteem. Unexpected weight gain and losing weight are also common for women with PCOS. Beyond physical symptoms, PCOS may also affect mental health, causing anxiety, stress, and emotional exhaustion. So, my name is Rocco Hondanosas. I am a clinical instructor in the area of midwifery department. So, I am assigned in prenatal area. I am Rizame Abellanosa from the College of Nursing, and I am assigned in the labor room delivery room. So, I started 2011. So, usually, different areas may ma-assign. Sometimes delivery room, sometimes sa community, and then prenatal area or OB-GYN ward. So, bisag asa. So, kana. So, mas daghan ning mga na-involve or na-obserbaran ng mga cases sa especially sa mga babayi. Sakit-sakit. Before ko nasulod diri sa Norso, I was actually having my experience for community health nursing dito sa Orqueta City. For 6 months dito sa area sa Aluran, sa Miss Occidental. So, dito ko naka-experience of community health nursing job. Learned about PCOS. It's polycystic ovarian syndrome, no? So this is the development of mga cyst-like formation in the inside the ovaries, and normally about mga hormonal imbalances sa women. And based on experience with my cousin who has PCOS, who really experienced PCOS, naglisod siya o panganak ato na time nga na-diagnose siya PCOS. And some of the symptoms are actually the same with having diabetes. So, because of the hormonal imbalance nag-develop siya og mga
hirsutism, kana bitaw na kay facial hair sa imong mustache, which are only unta expected in men. But actually for us women, naatay gamay pud nga mga testosterone, but limited ra kayo siya. So dapat dili ta mo exhibit og mga facial hair. So with that, mo to na diagnose siya nga na siya gipa inom pud siya ato og tambal para sa diabetes. And then na kuan na to siya, nagpagalam siya og OB, and nakuan siya kaning ang usa gyud sa treatment niya is magpaniwang. Kay overweight manggod pud siya. Imong pagdako, kay usually mo gyud na paniwangon ka kay taas imong insulin, imong hormones mo saka man gyud na sila tanan. So mo nang usually ang management ana is paniwangon gyud ang babae. Ang siya. Yes, I've heard that in one of the seminars I've attended. Na it's actually being changed now to PMOS because they have found out that most of the symptoms or the cause for this particular disease is actually metabolic cause. So manang na-change. So it's actually okay. Ang number one cause dito sa PCOS is about hormonal imbalance, and particularly because of insulin. Because unlike before, di ba, gamay ra pod cases sa PCOS, but now we are having mga unhealthy lifestyle. So we are also eating mga unhealthy food preferences. Diba? Sa atong mga food preferences, atong mga pagkaon karon more on pastries, more on sugary items, and then mga carbs. So, ang gamay na pod ang nag-indulge into physical activity, no? Kanang active physical lifestyle. So, because of that, kagan kayong nag-develop og obesity. And because of mga insulin resistance, muna siya, metabolic man na siya. So, muna ang na-siya. So gato ta magbase sa community nga layo kay sa syudad nga wala tay especially sa unang panahon nga wala tay internet nga di ta ka search. So may gina sila nga PCOS is kanang maghalay tag panty, magabihan. Dili mabulkas. Usa na sinungdan kay insay something ana nga kung anon kuno na siya bat unsa di mo na magka PCOS. Kay usa na sa mga rason sa unang panahon. Okay. Familiar mo na mga confession online, especially about love stories. Kabalo mo na mga confessions, and most of the teenagers I've know or mga early 20s, samot na if they have partners and they want to get pregnant. Ang common misconception good nga ganahan sila magkaanak pero di sila mga anak, then later on na diagnose dahil sila PCOS, then grabe ka sila mohila kay feeling nila end of the world na nga dili sila mabuntis. So that's the primary misconception of mga young adulthoods nowadays. Dili na siya tinuod. Because PCOS can be treated. As I've said, it's metabolic in nature. So, once corrected, mamabdus rin sila. Diagnosed early, matreated ka early. Because there are certain medications that you need to drink para maintenance. Pareha tong akong cousin nga, gipainom siya og metformin. So once na treated ang cause, napod siya actually mga acne. So katong na treated siya, after a year na mabdos siya. Usually mga problema dito dili ni siya ingon nga naay PCOS mga tigulang, nay uban mo pangarehan nga edad na anak. So maulaw sila, di sila mutugan pangutan-on, dili sila mutugan tugong sa kay abi nila nagay uban magaingon nga nalakod na sa sakit, especially if nay uban nga among na encounter dito nga kanang sexually active. So basig makaingon sila nga usas mga hinungdan, so maulaw sila ma-open up. Then naman siya mga pangutana nga usas mga pag-gather sa imong history taking man nga pangutanon ka og sexually active baka nakasulay na baka, so di na sila mutugan. Murag di sila mutubag. Kay mahatot silang ma-judge nga. Yes. So usas mga anak pod. So maulaw, mahadlok, munang usahay dili sila mo
dool og patambal. So ana ni sila mo dool og nana sila gibati. Nag-bleeding na sila, nidako na ilang tiyan, yung mga ingon nana. So uso na sila og nana sila ibati. Mura man na usually, especially sa mga batanon. Oo. Gayog mga individuals nga murag nana sa middle adulthood, especially ganan kay sila magkaanak kay feeling nila murag 30 plus, more prone to complications na manggod na. So most likely they are open to that mga treatment. So katog yun sa mga batanon, usually ang ilahang kuan is maadtog sila ma-judge because kung ano man silang nakuan nga na ay mga PCOS kay mula gina madok sila ma-judge nga sexually active sila. The most that we can do is to do health teaching so that we can increase their awareness about PCOS and then ma-corrected ang ilang mga misconceptions. And then searching. Kada pag doktor. Sige ka Google na yung mga misinformation di dili correct. So pasinyag na findings mo search da yung kading moabot na nag mga cancer to maghilak na dayon kagaguon na kay mo na. So dili yun as much as possible og naay bation Look for credible sources or ato jud sa doktor magka-check Dili man doktor. Kaya ang danger po diha what if inom-inom sila og tambal nga dili dayon sa. So madaot na noon ilang kidneys, ilang liver, naman gud na mga side effects. Ang public, if they are more aware about the different reproductive health conditions sa women. So dapat kana atong na-celebrate every year, especially during the month of Women's Month. So diha nami mga activities that are addressing the mga reproductive problems of women, and part of that actually is PCOS, mga menopause, so with that, kung natay mga awareness activities, so somehow we are supporting everyone who has the same disease condition. Be open, no? We should accept, we should murabag open ta sa mga ideas, and then dili nato ug sa ato mga bation sa lawas, tiyod nato siya nga murag isikreto, and then as much as possible mas sayo mas daling mabalan. Okay, so dili nato wala to nga grabe. So ana lang. Hello, I am Aisha Anagon and I am 21 years old. Then I've been diagnosed with PCOS since last year, November. Like, nakabantay mo ko sa self nga wala na akong gidugo. Like, I've experienced wala akong gidugo 1 year. So, abi ako bayad lang, so I decided to get checked up. Then ako, wala na ako diagnosed sa PCOS. Ay, kwan ka na sa akin, na magagasi, PCOS ni, pero, di man ko di ba, naman dyan sinutong sa mukuan ka ng visible jud ba nga, wala mong ang bate, if na PCOS, manambok, anak. Pero ako wala akong manambok, wala ko like changes sa akong physical. Yes. Mo to nga, murag, gaduha ko, PCOS ba siya, dili, so, patong pagpa-check up na PCOS, so, ako nga, PCOS gila siya. Well, for me, wala ko naka-experience like emotional kayo ko or like wala na kahinger ako alam na ako sa social or either so because dili jud nila like gina-underestimate lang ang kuan kanang because it's more than that jud siya kay mag-suffer man gud ang naay dayon dapat yung consequences dito nga kauban mo ko na siya sa reason nga ang uban dili manabdos yan sa ganas lang nabdos well kuan na jud kanang mo take kasi ang medicine ang usay gi-prescribe sa doctor exercise then don't like dili jud magpadala sa usay
pan imang kakakita sila kang padala stay positive lang ka sa bahay. Polycystic syndrome is not laziness, it is not drama, and it should never be a reason for shame. Awareness begins with listening, understanding, and ending misconceptions because every woman deserves to be heard, understood, and supported. This is Jamaica Salva, Sisterhood Chronicles.